जय जगन्नाथ प्रभु समस्त ओटीटी आस्पिरेंट को ओडिशा टेट क्रैकर वाईटी प्लेटफॉर्म रे मु स्वागत जनाऊँ। आशा करे ओटीटी 2024 पेपर 1 एंड पेपर 2 समस्तंकर सिलेबस प्रायतः शेष पर्याय रे थिबो। ता सहित निजर प्रिपरेशन मध्य प्रॉपर वे रे चलीथिबो। तेबे थंबनेल देखि जानि सारिथिबे कि आजिर क्लास रे आमे कोन सब आलोचना करिवा, जाकी पेपर 1 एंड पेपर 2 रे सियोर शॉर्ट सही रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम रे देखिबा को पाइबे। एमिति नुहे कि केवल सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रे क्वेश्चन देखिबा को पाइबे, जे कोनसी चैप्टर रे मध्य क्वेश्चन आसी पारे। जदि आपनको एक रियल फैक्ट कहबी, तेबे ओटीटी पेपर 2 2022 रे जो ओडिया पार्ट्स रो क्वेश्चन आस्तला सेथिरे सीडीपी रो 5टी क्वेश्चन थिला एवं ताहा एफसी2 बुक रो ही आसीथिला। आपण निजे मध्य एनालिसिस करि परिबे। ता सहित जो देखिबा ओटीटी 2012 रो क्वेश्चन पैटर्न एवं 22 रो क्वेश्चन पैटर्न, तेबे जाई आपण जानि परिबे कि डिफरेंस कोन अछि। एवं मु सब बेले आपनको सजेस्ट करे कि सर्वप्रथमे आपण बही को गुरुत्व दियंतु, जो द्वारा कि आपण जदि देखिबे 95% क्वेश्चन बुक रो ही आपणकर आस्ताय। एवं सजेस्ट करबी कि जे कोनसी सोर्स रू भी आपण क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु, किछि भी आपणकर प्रॉब्लम नाही, बट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु। कारण आमे जो देखिबा बुक ही आपणकर मूल उत्स होउछि समस्त क्वेश्चन रो। एवं बुक रू जेहेतु आपणकर टेस्ट पेपर हला, गाइड, मॉक टेस्ट एक्सेट्रा जहा किछि भी आपण कहंतु, सब किछि ही आपणकर बुक रू ही आस्ताय। तेबे एग्जाम अल्प दिन रहिला, जो माने डेडिकेटली प्रिपरेशन करछंती डेफिनेटली कहबी कि केवल क्वालिफाई नुहे, हाई स्कोर मध्य अचीव करिवे। एवं आजिर क्लास बहुत इंपोर्टेंट रहइबो, जहा कि एग्जाम रे निश्चिंत आपण ए रिलेटेड प्रश्न देखिबा को पाइबे। तेबे विदाउट डिले चलंतु क्लास को स्टार्ट करिवा एवं सब किछि डिटेल्स ले बुझिबा। ता सहित छोट रिक्वेस्ट टे करिवि कि जदि आपण फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करथांती, तेबे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं क्लास भल लागिले वीडियो को लाइक करिवे। सब किछि आपणकर हैंड रिटन नोट रे आमे डिटेल रे डिस्कस करिवा। तेबे प्रथमे देखिबा निदानात्मक मूल्यांकन कोन। ता पूर्व आपण माने जानिथिबे व्यवस्थान मूल्यांकन कोन, गठनात्मक मूल्यांकन कोन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। व्यवस्थान मूल्यांकन ओटीईटी गुडी आमे कहि परिबा कि व्यवस्थान मूल्यांकन अंतर्गत श्रेणी कक्ष रे शिक्षार्थी रो स्थान निरूपण करिवा, शिक्षार्थी पूर्व ज्ञान केते अछि ए सब को जानिबा पई आमे व्यवस्थान मूल्यांकन करथांती बा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करथांती। ता सहित गठनमूलक मूल्यांकन बा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जहा कि गोटे पाठ्यक सरला परे बा गोटे प्रसंग शेष रे जो मूल्यांकन करा जाय थाए एवं जेउथरे कि शिक्षार्थी दुर्बलता सहित सबलता को आमे जानि परिथांती। ता सहित शिक्षकंकर जदि शिक्षादान रे तांको शैली रे जदि किछि परिवर्तन आनिबार थाए, तो भी आमे ताहा गठनात्मक मूल्यांकन द्वारा निरूपित करथांती। देन देखिए आमे निदानात्मक मूल्यांकन कोन ना, त्रुटिर कारण जानिबा पई ए प्रकार मूल्यांकन करा जाय थाए। त्रुटि तो विभिन्न प्रकार, जदि कोनोसी शिक्षार्थी निर्दिष्ट प्रसंग रे बा निर्दिष्ट शिक्षण बिंदु रे बारंबार त्रुटि करिवार देखा जाए, ताले से त्रुटिर कारण जानिबा पई आमे कोन ना निदानात्मक मूल्यांकन करथांती बा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जहा को आमे कहिथांती। एवं आपणकर समाप्ति सूचक मूल्यांकन कोन, जहा कि समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन कोन ना, पाठ्यक्रम रो मध्य भाग रे बा शेष रे शिक्षार्थी माने केते दूर शिक्षण उद्देश्य को हासिल करि परिछंती ताहा जानिबा पई समाप्ति सूचक मूल्यांकन करा जाय थाए। जहा कि आमे कहि परिबा सामार्षिक परीक्षा हला कि आपणकर वार्षिक परीक्षा हला, ए गोटे गोटे समाप्ति सूचक मूल्यांकन रो उदाहरण। एवं ग्रेड बा डिवीजन दिया जाय थाए। आमे कहि परिबा कि वर्तमान जो मैट्रिक एग्जाम गुडी को चलीछि, से गुडी को गोटे गोटे समाप्ति सूचक मूल्यांकन। उद्देश्य भित्तिक परीक्षण रो व्यवहार करा जाय थाए। दीर्घ उत्तरमूलक, संक्षिप्त, वस्तुनिष्ठ प्रश्नर व्यवहार करा जाय थाए। उत्तर गुडी को तुलनात्मक अर्थात तुलनात्मक विवरणी मध्य प्रदान करथांते। तो ये होजी कोन ना समाप्ति सूचक मूल्यांकन, जहा कि समेटिव इवैल्यूएशन बोली आमे कहिथांते। ता सहित देखिबा बौद्धिक अणबौद्धिक कोन। बौद्धिक परिमाप पई आमे परीक्षण पद्धति आपणाई थांती। परीक्षण सहित आमे समस्त जड़ित। जद देखिबा परीक्षण कोन, परीक्षण तीन भाग रे आमे विभक्त: मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण एवं कर्मकुशलता परीक्षण। तेबे प्रथमे देखिबा मौखिक परीक्षण कोन, एहा द्वारा शिक्षार्थीर कोन होइथाय
ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା। ସାକ୍ଷାତକାର ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଆମେ ଯାହାକୁ କହିପାରିବା କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଥାଏ ନା ବୋଧ, ମାନସିକ ଗଣନ, ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ସଠିକତା, ଦକ୍ଷତା, ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ ନା ଆମେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୋଧ, ମାନସିକ ଗଣନା, ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ କଣ? ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରଚନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ। ରଚନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ କହିପାରିବା କି ରଚନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ସର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନୂତନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ରିଲାଏବିଲିଟି, ୟୁଟିଲିଟି, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଏସବୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କଣ ବା ବୈଧତା କଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତା ସହିତ ରିଲାଏବିଲିଟି କଣ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ୟୁଟିଲିଟି ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଯାହାକି ନିଷ୍ପକ୍ଷବାଦିତା। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ଗୁଣାବଳୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା କଣ ଏସବୁ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ରିଲାଏବିଲିଟି କଣ? ରିଲାଏବିଲିଟି ଅର୍ଥ ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ବୁଝିବା କି ରାଜୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯିଏକି 7/8/2024 ରେ ଏକ୍ସାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସାମରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100 ସେ 75% ସ୍କୋର କଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିବ ସେଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନରେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା କି 8/8/2024 ରେ ତାକୁ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇକି ଏକ୍ସାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଏ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100 ସିଏ 84% ସ୍କୋର ଆଚିଭ୍ କଲା। ସେଇ ସମାନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜୁ। ଦେନ୍ କଣ କରିବା ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି 9/8/2024 ରେ ସେଇ ରାଜୁକୁ ଏକ୍ସାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଏ 76% ସ୍କୋର ଆଚିଭ୍ କଲା। ତ ଏଠି କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନା ଆମେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଥାଇକି 7/8/2024 ରେ ଯାହା ସେ ସ୍କୋର ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ 9/8/2024 ରେ ସେଇ ସମାନ ସ୍କୋର ଆଚିଭ୍ କଲା। 1-2% ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପାରେ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି 8/8/2024 ରେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ନା 84% ସ୍କୋର ଆଚିଭ୍ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି 7 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଥିଲା 9/8/2024 ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ 8/8/2024 ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଥାଇକି ସମାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥାଇକି କଣ ନା ରିଲାଏବିଲିଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ତାହେଲେ 7 ଆଉ 8 9 ତାରିଖର ଯେଉଁ ସ୍କୋରକୁ ନେଇକି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ବା ଏ ଟେଷ୍ଟରେ ରିଲାଏବିଲିଟି ଅଛି। ରିଲାଏବିଲିଟି କଣ ନା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ଆମେ କହିପାରିବା କି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଗୁଣାବଳୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବେ। 7 ତାରିଖ ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରିଲାଏବିଲିଟି ଅଛି ବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ 8 ତାରିଖରେ ତାହା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନଥିଲା। ତ ରିଲାଏବିଲିଟି କଣ ବୁଝିଗଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କଣ? ଭ୍ୟାଲିଡିଟିର ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବୈଧତା। ତାର ଅର୍ଥରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ତ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କଣ? ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଟିଇଟି ଏକ୍ସାମ ଦେବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର 17/8/2024 ରେ ଏକ୍ସାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ 12/8 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ତ ଓଟିଇଟି ଏକ୍ସାମରେ କଣ ହୁଏ ନା ସିଡିପି ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ତ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସେଇ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତା ସହିତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରଳ ସୁଧ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିଡିପିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ବା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର
रूढ़ी नहीं कि आपणकर आसीथिबो क्वेश्चन कोठी ना सीडीपी रे आसीथिबो क्वेश्चन तो सेठी आमे से टेस्ट टा कहि परिबा कि गोटे इनवैलिड अर्थात तार वैधता नाही बोली आमे कहि परिबा। तो गुड टेस्ट रो आमे कहि परिबा कि गोटे कैरेक्टरिस्टिक कोन ना गोटे वैलिडिटी मध्य बा वैधता जाको आमे कहितांती। कारण सीडीपी रे आपणकर 1 रु 30 टी क्वेश्चन रहिबार अछि। तो सेथि मध्य जदि आपणकर लैंग्वेज ओडिया लैंग्वेज इंग्लिश एवं मैथमेटिक्स रो क्वेश्चन रहिला ताले आमे निश्चित रूपे कहि परिबा कि से टेस्ट टा गोटे कोन ना इनवैलिड बा वैलिडिटी नाही सेठी। तो आशा करूँ निश्चिंत आप क्लीयर हो जाइए कि वैलिडिटी कौन और ता सहित आम देखा कि यूटिलिटी कौन बा जहाँ आम उपयोगिता बोली कही था जदि ताको एग्जांपल नहीं बुझा यूटिलिटी कौन ना जड़े शिक्षार्थी को श्रेणी गृह में आम 7 मिशाण 5 जदि आम कहवा से कहीपर 15 जदि ताको आम यूटिलिटी कहवा तार वास्तव जीवन में उदाहरण देकी जदि आम कहवा जे श्याम तुमको 5 टंका देले एवं राधा तुमको 7 टंका देले तेबे मिसिकी सर्वमोट केते टंका हैला से कहि परिबो कि 12 टंका। तो प्रथम एग्जांपल एवं द्वितीय एग्जांपल आमे कहि परिबा कि यूटिलिटी जहा कि तार वास्तव उदाहरण माध्यम रे जदि से बुझी परिला ताको आमे कहितांती यूटिलिटी बा आमे कहि पारे उपयोगिता। ठीक सेहि परि आमे जणे शिक्षार्थी को दुकान को पठाई कि मध्य सेमिति यूटिलिटी चेक करि परिबा। तो ये मध्य गोटे कोन ना गुड टेस्ट रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक। तो ये गला आपणकर ऑब्जेक्ट कहि परिबा कि यूटिलिटी तले आमे जानले रिलायबिलिटी कोन वैलिडिटी कोन एवं यूटिलिटी कोन। तबे वर्तमान देखिबा कोन ना ऑब्जेक्टिविटी जहा कि आपणकर प्रायतः क्वेश्चन आस्ताय ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी कोन ना तार ओडिया जदि कहबा निष्पक्षवादिता। तो ऑब्जेक्टिविटी कोन जदि आमे देखिबा ताहले जणे शिक्षार्थी को आमे एग्जाम कंडक्ट करेले एवं तार प्रश्न पत्र दिया गला प्रश्न पत्र रे से आउट ऑफ 100 रु 70 मार्क अचीव करला। तो जदि हम देखिबा सेही प्रश्न पत्र को आमे कोन करबा बा आंसर शीट को सॉरी आंसर शीट को आमे जेरॉक्स करले एवं से जेरॉक्स को नेकी दुई जण शिक्षक को आमे दिया गला कि इवैल्यूएशन करिया पई सेही प्रश्न रो उत्तर को जणे शिक्षार्थी प्रथमे 70 मार्क अचीव करछंती आउट ऑफ 100 रु एवं जड़े शिक्षक जे कि सौभाग्य सार मनकर आम उदाहरण नेले एवं आउ जड़े नहीं पारिबा कि राम सार राम सार एवं सौभाग्य सार रहिले सौभाग्य सार से ही शिक्षार्थी को 65% स्कोर देले एवं बस 65 मार्क देले एवं आमे कहि परिबा कि आउ जड़े सार जे कि से ही समान प्रश्न पत्र को लेकिन 80 मार्क देले एवं जड़े सार 65 मार्क देले। तो एठी आमे कहि परिबा कि ऑब्जेक्टिविटी भिन्न भिन्न आसिला कोन भिन्न भिन्न ना जदि आमे देखिबा दीर्घ उत्तर मूलक प्रायतः आपणकर ऑब्जेक्टिविटी अधिक थाए अधिक न थाए किंतु एमसीक्यू क्वेश्चन जहा कि आपण माने कहि परिबे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गुडे करे ऑब्जेक्टिविटी हाई ऑब्जेक्टिविटी सेठी शो कराए कोन ना एमसीक्यू क्वेश्चन गुडे करे एवं जणे शिक्षक दीर्घ उत्तर मूलक भिन्न भिन्न तांकर व्यक्ति केन्द्रिकता को नेकी से इवैल्यूएशन करथांती जहा कि समान शिक्षार्थी जणे शिक्षार्थी रो प्रश्न को दुई जण शिक्षक आमे कहि परिबा कि जणे होचंती सौभाग्य सार एवं जणे होचंती रामचंद्र सार। तो भिन्न भिन्न शैली रे तांकर व्यक्ति केन्द्रिकता को जाहिर करिकी जणे 65 मार्क देला बेले अन्य जणे समान प्रश्न पत्र रो उत्तर समान प्रश्न रो उत्तर को जणे 65 मार्क दउछंती अन्य जणे 80 मार्क दउछंती। तो एठी आमे कोन कहि परिबा ना एठी ऑब्जेक्टिविटी नाही। तो हाई ऑब्जेक्टिविटी केउ प्रश्न गुडी करे थाए समस्त जानती एमसीक्यू क्वेश्चन गुडी करे कोन ना हाई ऑब्जेक्टिविटी थाए। तो आशा करे ऑब्जेक्टिविटी कोन आपण बुझी जाइथिबे कि जणे शिक्षार्थी रो प्रश्न उत्तर को दुई जण शिक्षक जदि भिन्न भिन्न मार्क देले तो सेठी आमे कहि परिबा कि से प्रश्न बा से टेस्ट गुटा ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करू नाही। आशा करू जे निश्चिंत आपण क्लियर हो जाइथिबे ऑब्जेक्टिविटी कोन बा निष्पक्षवादिता कोन एवं रिलायबिलिटी जहा कि प्रथमे आमे डिस्कस करले जहा रिजल्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन कला जदि गोटे रिजल्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन कला ताले आमे ताको कहि परिबा कि से टेस्ट रे रिलायबिलिटी अछि। आशा करू जे आपण माने 100% क्लियर हो जाइथिबे। मूव करिवा आ कोन अछि ताले अण परीक्षण रे जदि आमे देखिबा तो एगुड को आमे डिस्कस करले कि वैलिडिटी विषय अंतर्गत
ନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କହିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଯେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନେଇକି ବୁଝିଲେ କି ସିଡିପି ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେମିତି କେବଳ ସିଡିପି ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଓଡ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବୋଲି କହିବା ରିଲାବିଲିଟି ଯେଉଁଠି କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟକୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବ ଯେତେ ଥର ବି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉ ସେ ଏକ୍ସାମ ତାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା ତାକୁ ରିଲାବିଲିଟି କୁହାଯାଏ ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତର ଖାତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲେ ତ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ତ ଏସବୁ ଆପଣ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଓଟିଇଟି ପେପର 1 ଏଣ୍ଡ ପେପର 2 ରେ ଏବଂ ପେପର 2 ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ନା ଯାହାକି ନମନୀୟତା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତା ସହିତ ୟୁଟିଲିଟି ଯାହାକି ଉପଯୋଗିତା ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ୟୁଟିଲିଟି ଏବଂ ଅଣପରୀକ୍ଷଣରେ ଗୁଡ଼ାକ ପରୀକ୍ଷଣ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅଣପରୀକ୍ଷଣରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାକ୍ଷାତକାର ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅଣପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅଣପରୀକ୍ଷଣ ନା କ'ଣ ନା ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ କିଏ କିଏ ଯିବେ ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଯିବ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଔପଚାରିକ ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ କେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଓ କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣ ତଥା ନୈଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ସବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଆମେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଔପଚାରିକ ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ଔପଚାରିକ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଯାହା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବୈଧତା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ମାନବୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାର ବା ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ବା ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଥାଏ ତା ସହିତ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ ସାଧନ ସେଗୁଡାକ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆପଣଙ୍କର ସିଡିପିରେ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଏବଂ ତନଖି ତାଲିକା ଯାହାକି ଆମେ ଚେକଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କ'ଣ ନା ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଦଲିଲକୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କୁହାଯାଏ ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଯାହା ସବୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଛି କ'ଣ ନା ତାର ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ତ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସହ ଶିକ୍ଷକ ପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତି ସପୋଜ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ତାହା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସେ ଶିକ୍ଷକ ପଠାଇଥାନ୍ତି ତାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପିଲାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯାହାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତ ମନେ ରଖିବେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏହା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆନେକ୍ଡୋଟାଲ ରେକର୍ଡ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ତ କ'ଣ ଆନେକ୍ଡୋଟାଲ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଏଠି ଆମେ କହିବା ପର୍ଟିକୁଲାର ତାର ବିହେଭିୟରକୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପର ଶ୍ରେଣୀରେ ରିମେଡିଆଲ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଥାଏ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ବା ବିହେଭିୟରାଲିଜିମରେ ଯଦି କିଛି ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ
ତାର ରିମେଡିଆଲ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଥାଏ ପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଡ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଆମେ କହିପାରିଥାନ୍ତି କି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ସେଠି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାରେ ଆଡ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯାହାକି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଯାହା ରହିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଦେନ୍ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଏମିତି ତାର ମୁଭ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ନେମ୍ ଥାଏ, ତାର ସିଚୁଏସନ ଥାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଥାଏ, ତା ସହିତ ଅବଜର୍ଭର ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କିଏ ଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆନେକ୍ଡୋଟାଲ ରେକର୍ଡ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣି ଯାଇଥିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିହେଭିୟର, ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କିପରି ହେଲା ଏବଂ ଗୁଡ୍, ବେଟର, ଆଭରେଜ ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ରେଟିଂ କରିଥାନ୍ତି 3 ପଏଣ୍ଟ, 5 ପଏଣ୍ଟ, 7 ପଏଣ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଗୋଟେ ଡାଟାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ପିକ୍ଟୋରିଆଲ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକାଲ ରେ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲକୁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କି ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ତ ସେଠି କ'ଣ ନା କେବଳ ହଁ, ନାହିଁ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ରେ ଆସିଥାଏ, ଭୁଲ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଏସବୁ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ ଇନଫର୍ମେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ତା ସହିତ ଆନୁମାନିକ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ିବା। ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଏଇସବୁ ଥାଏ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ବା ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ କ'ଣ? ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଥିରେ ନା ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ବା କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ। ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହେବା କଷ୍ଟକର ଏବଂ ସର୍ଟରେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଦେନ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା। ଘଟଣାବଳୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖିବା କି ବିବରଣୀ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଲା ଯାହାକି ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ ବା ସାକ୍ଷାତକାରୀ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। লিডিং ବେସ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନୌପଚାରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ? লিডিং ବେସ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସାକ୍ଷାତକାରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନୌପଚାରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଓ ସରଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଶୀଘ୍ର କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୟବହୁଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ତା ସହିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଇଟି ପେପର 1 ଆଣ୍ଡ ପେପର 2 ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କକୁ ନେଇକି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆକଳନ ଓ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା। ଏହା ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପାଦିତ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହଉ ବା ଦଳଗତ ଭାବେ ହଉ କ'ଣ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ତାର ସମୟସୀମା ନଥାଏ, ସମୟସୀମା ଅଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର। ଥିମ୍ ବେସ୍ଡ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବା ଧାରଣା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ମନେ ରଖିବେ ଥିମ୍ ବେସ୍ଡ ବା ଯାହାକି ଧାରଣା ଭିତ୍ତିକ। ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଦଳଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେଉଁଥିରେ ନା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ? ତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ? ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରହିବ, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ରହିବ, ତାପରେ ରହିବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ସ ରହିବ, ପର୍ସନାଲିଟି ରହିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟ। ଏବଂ ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯାହାକି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ
टीचर मेड टेस्ट बा आमे कहि परिबा कि रिटन रहिबो, ओरल रहिबो एवं प्रैक्टिकली रहिबो। जहा कि आमे पूर्व सर्वप्रथमे डिस्कस करिके आसिले एवं रिटन रे एसे टाइप रहिबो, ओरल रे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहिबो एवं प्रैक्टिकल रे ऑब्जेक्टिव टाइप रो क्वेश्चन रहिबो। एवं आमे देखिबा गुडे क्वेश्चनारी बा प्रश्नावली गुडी को किपरि हेबा आवश्यक। प्रश्न सरल, स्पष्ट और पिलांक स्तर अनुଯାयी हेबा आवश्यक। प्रश्न रे भूल बा संदेह रहिबा उचित नुहे। प्रश्न पई कोनोसी निर्दिष्ट समय सीमा रहिबा आवश्यक नुहे। प्रश्न गुडी को ठीक भूल रे गुरुत्व न देई पिलार मतामत रे गुरुत्व देबा आवश्यक। लिखन निमंते आवश्यक स्थान देबा आवश्यक। आपण माने जानिथिबे वर्तमान जो प्रश्न पत्र गुडी को आसलाने जेउठी प्रश्न अछि ठीक ता तळे उत्तर पई स्पेस अवेलेबल स्पेस मध्य रहुछि। प्रश्नावलीर उद्देश्य स्पष्ट हेबा आवश्यक। प्रश्न गुडी को ठीक भाबे संगठन हेबा आवश्यक। देन देखियो आमे उपलब्धि परीक्षण कोन, अभिक्षमता परीक्षण कोन। तो जदि आमे देखिबा प्रीवियस ईयर आपणकर क्वेश्चन आस्तला टीटी पेपर 1 रे अभिक्षमता परीक्षण को नेकी एवं जदि आमे प्रीवियस ईयर आउ किछि देखिबा ताले उपलब्धि परीक्षण रो मध्य आपणकर क्वेश्चन आसुछि। ताले अचीवमेंट टेस्ट जाको आमे कहिथांती उपलब्धि परीक्षण पाठ विषय रे आहारत्य ज्ञान रो परिमाप करिया पई कोनना आमे अचीवमेंट टेस्ट करथांती। किंतु ठीक सेही भली अभिक्षमता परीक्षण कोन कोनोसी दक्षता हासिल करिया पई शिक्षार्थीर अंतर्निहित सामर्थ्य को परिमाप करथांती। अब ताको आमे अभिक्षमता परीक्षण बोली कहिथांती। गोटिए विषय रे शिक्षार्थीर पारंगमता अनुमान करा जाय पारे। एठी कोन दला ना गोटिए विषय रे पर्टिकुलर गोटिए विषय रे गोटे शिक्षार्थीर पारंगमता बा तार एबिलिटी केते अछि तो सेगुडी को आमे अनुमान करा जाय परिथान बा अनुमान करि परिथांती। ताको ही आमे कहिथांती अचीवमेंट टेस्ट। किंतु अंतर्निहित क्षमता संबंध रे पूर्वानुमान करा जाय पारे केउंतरे ना अभिक्षमता परीक्षण रे। भविष्यत कृति संबंध रे पूर्वानुमान करा जाय पारे केउंतरे अभिक्षमता परीक्षण रे। आशा करूचे निश्चित आपण क्लियर हे जायथिबे। तापर देखियो आमे प्रकल्प पद्धति रो जो सब सोपान गुडी को अछि प्रकल्प पद्धति कोन की कहितले तार मतामत गुडी को सब किछ आमे डिस्कस करिवा। तो ईवीएस रो प्राय आपनकर प्रश्न आस्ते यह ज्ञानगत एवं प्रयोगात्मक ता सहित जॉन डुइंग को वास्तववादी चिंताधारा उपरे पर्यवेसित। मन रखिबे जॉन डुइंग को वास्तववादी एवं किलपाट्रिक जहाँकि 1918 मसीह यार सूत्रपात आरंभ करथिले। एवं मन रखिबे इंपोर्टेंट रहिला कोन ना जॉन डुइंग को वास्तववादी चिंताधारा उपरे यह पर्यवेसित एवं सेथिर जदि आमे देखिबा किलपाट्रिक 1918 मसीह कोन करथिले ना यार सूत्रपात आरंभ करथिले बा सूत्रपात होइतला बा आरंभ होइतला जाहाको आमे कहि परिबा। किलपाट्रिक कोन ना तांकर जदि आमे देखिबा तांकर मत कोन प्रदान करथिले सामाजिक परिवेष्टनी मध्यरे पूर्ण प्राण रे संपादित एक उद्देश्यपूर्ण कार्य। एवं स्टीभेनसन जहाँकि 1930 रे से मत देइथिले कोन ना समस्यामूलक कार्य जहाँकि सामाजिक परिवेश मध्यरे संपादित होइथाय। तो मन रखिबे परिवेष्टनी मध्यरे पूर्ण प्राण रे संपादित एक उद्देश्यपूर्ण कार्य। जदि उद्देश्यपूर्ण कार्य आसिला ताले आपण मारिबे किलपाट्रिक एवं समस्यामूलक कार्य जदि आसिला एवं सामाजिक परिवेश मध्यरे संपादित होइथाय ताहाले मारिबे आपण स्टीभेनसन कहिथिले ए कथा। देन देखिबा कार्य माध्यम रे शिक्षण ठारू जीवन माध्यम रे शिक्षण एई पद्धतिर निदर्शन। मन रखिबे केउ पद्धति रे बा क्वेश्चन आसीबो सेमिति कि कार्य माध्यम रे शिक्षण ठारू जीवन माध्यम रे शिक्षण को गुरुत्व देइथाय। तो तार राइट आंसर हबो प्रकल्प पद्धति। एवं प्रकल्पर प्रकल्प प्रकार जदि आमे देखिबा गठन कला समस्या दल। मन रखिबे गठन कला समस्या दल गठनात्मक कलात्मक समस्यामूलक एवं दलगत। ता सहित आमे देखिबा प्रकल्प व्यक्तिगत होई पारे किंबा दलगत होई पारे। एवं प्रकल्पर नीति गुडी को मध्य मन रखिबे बेले बेले सोपान किंबा नीति को नेकी प्रश्न आस्ताय बा चतुर्थ सोपान कोन पंचम सोपान कोन एमिति प्रश्न आस्ताय। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्रकल्पर नीति नुहे एमिति मध्य प्रश्न आस्ताय। तो प्रकल्पर नीति गुडी को जो देखिबा उद्देश्य कार्य अभिज्ञता वास्तवता स्वाधीनता उपयोग मानसिक प्रस्तुति सहयोग सामाजिकीकरण। तो सीरियली आपण मन रखिबे जो द्वारा कि आपण को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे जो देखिबा इंपोर्टेंट रहइबो। तो उद्देश्य कार्य अभिज्ञता वास्तवता स्वाधीनता एगुडी को मन रखिबे सीरियल रे। देन रहला उपयोग मानसिक प्रस्तुति सहयोग। देन रहला आपनकर सामाजिकीकरण तार नीति गुडी को प्रकल्पर नीति गुडी को मन रखिबे निश्चिंत आपनकर एक मार्क आसीथाय।
प्रकल्प पद्धतिर सोपान गुड़िक एवं प्राय इयर आप देखिए जदि प्रीवियस इयर क्वेश्चन प्रकल्पर सोपान गुड़िक ही आसे प्रकल्प पद्धति जो संज्ञा को लेकिन आसता है स्टीवेनसन है कि किलपैट्रिक है एवं सोपान को क्वेश्चन आसता है एवं प्रकल्प पद्धतिर सोपान कौन प्रथम परिस्थिति सृष्टि करवा प्रकल्प निर्वाचन योजना प्रस्तुति कार्यकारिता शिक्षा मूल्यांकन विवरणी लिपिबद्ध छटी आपंकर सोपान अच्छी छटी सोपान को मन रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो देखिए आपंप इंपोर्टाट रहा देखिए कि पर्यवेक्षण कौन पर्यवेक्षण श्रेणी बाहर मुक्त पर्यवेक्षण श्रेणी कक्ष पर्यवेक्षण तो पर्यवेक्षण जदि आम देखा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण कहीपर एवं परोक्ष पर्यवेक्षण कहीपर तो या द्वारा कौन होता है ना अनुसरण दक्षता वृद्धि पाई था स्वशिक्षण में सहायक होता है तो आशा करुँच जहाँ कि आम डिस्कस कले निश्चिंत आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा इंपोर्टाट रहित एग्जाम हेल्पफुल हो पार नेक्स्ट क्लास में आम जहाँ कि डिस्कस कले से रिलेटेड किसी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा आशा करें निश्चिंत आपको हेल्पफुल हो पार आपण सहित देखा आउ एक क्लास रे तेबे जदि आपको क्लास भल लगी था निश्चिंत लाइक करेंगे सांग मान सहित सेयार करेंगे और चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू जय जगन्नाथ।